नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 15 बुधवार आज रही देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण मैंने केवल आपंकर 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध प्रथम भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन किसी ना कि अपडेट आपण जिला विषय पाइपारे तेज कौन रही आज 20 गुरुत्वपूर्ण खबर चलता नजर पकाइबा भिडियोटी को शेष पर्यटन देखापी आमर अनुरोध। नंबर 1 विश्व प्रसिद्ध महाकुंभरे बुड़ पर 3 जनकर मृत्यु 3000 लोक असुस्थ तेबे उत्तर प्रदेश प्रयागराज रे सोमवार ठार महाकुंभ 2025 आरंभ होईची 12 वर्ष को थरे ए महाकुंभ मेला मध्य होइथाए कोटी कोटी लोक एथरे भाग नेउता बेले महाकुंभ रे प्रबल थंडार प्रकोप देखिबा को मिलितला अमृत स्नान करिया परे 3 जनकर मृत्यु घटिता बेले 3000 लोक असुस्थ होई पडिचंती एक सूचना रो मध्य मिलिची एका संगरे 4 रु 5 कोटी लोक स्नान मध्य करथिले तेबे कुआ जाउची प्रबल थंडा जोगुरु 3 जनकर मृत्यु हेबा सहित 3000 लोक एपर्यंत असुस्थ मध्य अछंती सेहिपरि मार्च रे मिलिबो पक्का घर खूब शीघ्र केंद्र को तालिका पठाइबो राज्य तेबे राज्य रे लक्ष लक्ष गरीब पक्का घर खंडे पाइबा पई अपेक्षा करिसंती सरकार केबे सेमानकु सहायता जोगाइबे से नै अपेक्षा मध्ये बसचंती तेणु एहारी भितर पक्का घर अपेक्षा रे लोकन पई खुशी खबर देइछि पंचायत राज मंत्री मार्च रे मिलिबो पक्का घर खूब शीघ्र केंद्र को पठाइबो तालिका राज्य 2 कोटी पक्का घर दिया जिवो बोली प्रधानमंत्री घोषणा करि सारिचंती हेले ओडिसा रे भाग केते पडिबो केते पक्का घर देव केंद्र जहां नहीं द्वंद्व लगी रही एसबू भितर बड़ सूचना देते पंचायत राज मंत्री रवि नायक खूब शीघ्र केंद्र को पक्का घर तालिका दिज्व यही संख्या 18 रु 20 लक्ष रही आवश्यक पड़े संख्या बढ़ी पारे कहुच्छी पाखापाखि 20 लक्ष हिताधिकारी को पक्का घर मिलियो कहुच्छी तेज मार्च सुधा हिताधिकारी को पक्का घर आवंटन तेज पूर्व सरकार गरीब को मुंडे छाती देवाई मालमाल योजना आनी किंतु गरीब से योजना गरीब ही होती मुंड गुजिया दहगंज होउचंती किंतु बीजेपी सरकार आसिला पर सब किछि परिवर्तन हेउची एबे पक्का घर पई ऐप माध्यम रे मध्ये लोक रजिस्ट्रेशन करि परिबे आवेदन मध्ये करि परिबे बोली कुआ जाउची जहार मासिक आय 10,000 तळकु थिबो ता सहित मध्ये सेमानकर चाळ छपर घर थिबो सेमाने मध्ये आवेदन करि परिबे बोली कुआ जाउची। सुभद्रा योजना को लेकिन बड़ अपडेट ए ने कि उपमुख्यमंत्री बड़ घोषणा करछथि आज मिलिबाको थिला सुभद्रा टंका किंतु मिलिबो नाही एपर्यंत बायोमेट्रिक कंप्लीट होई नाही पाखापाखि 2,67,000 लोकंकर बायोमेट्रिक पेंडिंग मध्ये पड़िछि ता सहित मध्ये किछि वेरिफिकेशन मध्ये पेंडिंग पड़िछि अंगनवाड़ी कर्मी घर घर बुली मध्ये वेरिफिकेशन करूछंती खूब जल्दी सुभद्रा टंका मिलिबा पई जाउछि बोली कहिसंती एई जनवरी मासरे सुभद्रा टंका 20 लक्ष हिताधिकारी को मिलि दिनक पर दिन डेट मध्ये घुंची चलछि केवल लोक मानकु सब लोक को प्रत्येक हिताधिकारी को जोगाई देव सुभद्रा टंका बेली अपेक्षा करिबा पई पड़िबो बेली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैछंती तेबे मार्च 8 तारिख रे मध्ये एथर द्वितीय किस्ती आसिया पई जाउछि जो मानकु एई मासरे सुभद्रा टंका मिलिबो नै मार्च 8 तारिख रे एक संगे दुईटी किस्ती मिलियो बेली कुआ जाउछि। 20 रु आरंभ हेबो श्रीमंदिर धाड़ी दर्शन आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ए ने की सूचना मध्ये दैछंती तबे परीक्षा मूलक नुहे सीधा सड़क आरंभ हेबो धाड़ी दर्शन मार्केट चक जाय धाड़ी दर्शन हेबो बेली प्रस्तुति सरिछि ए समय श्रद्धालु को पानी पीबा पई जोगाई दिया जिवो ए छोड़ा कूलर एवं फैन रो व्यवस्था भी करा जिवो भिन्नकम वयस्क पई स्वतंत्र पदक्षेप निया जिवो लागि निर्देश मध्ये दिया जायछि ता सहित सिंह द्वार रे खाली प्रवेश हेबो अन्य 3 द्वार प्रस्थान हेबो बेली मध्ये कुआ जाउछि। खंडगिरी मेलारे हेबो नाही अश्लील नृत्य नाची पारिबेनी निशा साहू भाउज रानी प्रियदर्शिनी आइटम डांसर को संपूर्ण मना आसंता 6 तारिख रु 17 तारिख जाय चलिबो यात्रा महासमर कलाकार को एही कुंभ मेलार 13टी ऑपरा सेमान को नाटक शो मध्य करिवे तबे खंडगिरी यात्रा मेला पई कमिशनरेट पुलिस बैठक करछि 6टी कमिटी सहित आलोचना करिवे स्थानीय थाना अधिकारी 6टी कमिटी नै होई पारे गोटी सेंट्रल कमिटी शांति शुल्क बजाय रखिया स्थानीय कमिटी सहित समन्वय रखियो पुलिस बाहर आइटम डांसर को मध्य खंडगिरी पेंडाल को मना शालीनतार नृत्य परिवेषण को अनुमति मिलछि एने कि यात्रा कमिटी पुलिस बैठक निष्पत्ति मध्य होईछि फेब्रुआरी 6 रु 17 तारिख जाय चलिबो खंडगिरी यात्रा महासमर एथरे जोगु देउछथि 13टी यात्रा दल।
ମିଳିବ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଏପ୍ରିଲରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା। ଚାକିରି ପାଇବେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ କରିବା ସହିତ ଏପ୍ରିଲରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଯୋଜନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏସହିତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଦଳିବ ଏହି ସାହାଯ୍ୟରେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ନିଜସ୍ୱ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଏହି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 1.5 କୋଟି ପରିବାରର ଦେଶର ପ୍ରାୟ 30,000 ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ 900 ହସ୍ପିଟାଲ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ, ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ତେବେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ସଠିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ, ନର୍ସ, ଡାକ୍ତର, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଇତ୍ୟାଦି ଆଦି ପଦବୀ ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରୁଥିବା ଚାକିରି ଚାହୁଁଥିବା ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରୋଗୀଙ୍କୁ 1948 ପ୍ରକାର ମେଡିକାଲ ସେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଡିସଚାର୍ଜ ପରେ 15 ଦିନର ଔଷଧ ମାଗଣା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। 70 ବର୍ଷର ଅଧିକ ଉଭୟ ଧନୀ ଓ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଏହା ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଣିକି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କ୍ଷୀର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 200 ମିଲିଲିଟର ଭିଟାମିନ ଏ ଓ ଭିଟାମିନ ଡି ଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏନେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଗିଫ୍ଟ ମିଲ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ମିଲ୍କ ଜରିଆରେ 19ଟି ସ୍କୁଲରେ 1184 ପିଲାଙ୍କୁ 200 ml କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋକୁଳ ଯୋଜନାରେ 3,000 ଗାଈ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 38 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ 70% ରିହାତିରେ 2ଟି ଗାଈ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 1ରେ କଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 40 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ନାଁ। ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ମାଗଣା ରେସନ। ଏଥର ନାଁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡିବ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ, କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଟୋଟାଲ ଏବେ 2 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ନେଇକି 49 ଲକ୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଡେଟ୍ ପରେ ଡେଟ୍ ଆଗକୁ ଗଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଛି ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ। ତାପରେ ଫେବୃଆରୀ 1କୁ ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡର ନାଁ ମଧ୍ୟ କଟାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ମାଗଣା ରାସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ବାହାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ଇକେୱାଇସି କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ନହେଲେ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ରାସନ କାର୍ଡ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ 2023-2024 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ 25 ତାରିଖ ପରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଭାଇରାଲ ରୋକିବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନମ୍ବରିଂ। ବାରକୋଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା 2025 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ରୋକିବାକୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚଳିତ ଦଶମ ବର୍ଷ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନମ୍ବରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ନମ୍ବରିଂ କରାଯିବା ସହିତ ଏହାର ୱାଟର ମାର୍କ ଲାଗିବ ବାରକୋଡ ସହିତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବୋର୍ଡ ସହିତ। ଫଳର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେଲେ କେଉଁଠୁ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ମାଧ୍ୟମିକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଖେଳାଳି ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏନେଇ ବିସିସିଆଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ପରାଜୟ ପରେ ବିସିସିଆଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିସିସିଆଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା 45 ଦିନ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ତେବେ ଖେଳାଳି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର 14 ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯଦି ସିରିଜ ଏହାଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ ତେବେ 7 ଦିନ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ନୂଆ ନିୟମ ଆଧାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରିବାର କେବଳ 2 ସପ୍ତାହ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ସିରିଜ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବସରେ ହିଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
राहुल को कड़ा निर्देश दिल्ली विधानसभा निर्वाचन पूर्व कांग्रेस आम आदमी पार्टी उपर आक्रमण को जोरदार करिछि। गतकाली कांग्रेस राहुल गांधी एपी संयोजक अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री सहित तुलना करथिले। अभियोग करछन जे उभय जनसाधारण को दैथिय प्रतिश्रुति पालन करूनाती, गोटे पर गोटे योजना करछन किंतु किछि करि पारुनाती। एही समय मंगलवार दिन कांग्रेस तरफ प्रकाश पाइ जे राहुल केजरीवाल को विफलता प्रकाश करने को दिल्ली कांग्रेस नेता मानक निर्देश मध्ये दैछन्ती। सूचना अनुसार राहुल समस्त पार्टी और कांग्रेस नेता खोलाखोली भाव केजरीवाल को ऊपर आक्रमण करने को कहते। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन कांग्रेस गुरुत्व बहन करने को चाहूँगी। प्राय 7 मास पूर्व इंडिया इंडिया मिलित मेंट अधीन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकसभा निर्वाचन प्रतिद्वंदिता करुछंती, किंतु जो दलगुड़िक एकाठी होई हरियाणा विधानसभा निर्वाचन समय अंशग्रहण करथिले, गतकाली अर्थात सोमवार दिन राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को सीधा सड़क टार्गेट करिसंती। चलचंचल बरुणेश्वर पीठ आज 9 दिन अनुष्ठित हेब बरुणेश्वर मेला। तेबे कुशभद्रा नदी कूल अवस्थित बाबा बरुणेश्वर प्रभु बरुणेश्वर दर्शन लगी लोक लगी प्रबल भिड़। विश्वास रही आज दिन में बाबा बरुणेश्वर को दर्शन कले कोटि जन्मर पुण्य मिलता है। से पूजक मैंने लगी पड़ते बाबा सेवारे बड़ी भोर बाबा को सुसज्जित कर सेवायत अर्पण कर बड़ भोग। बाबा बरुणेश्वर को नहीं आसी बड़ किंवदंती। तेज यही क्षेत्र प्रभु बरुण देव को तपस्थली भाव परिचित। यही मंदिर परिसर 2टी चिर सबुज बरुण वृक्ष अनादि काल रही आसी। आज 9 दिन धरी आरंभ हो बरुणेश्वर मेला। प्रत्येक दिन बाबा को दर्शन करने मेला बुलाया आसवे भक्त। बाबा को आशीष नेबापी जिला जिला बाहर भक्त समागम हो कहुच्छी। तेज एसत पल्लीश्री मेला 5 गोटी अपेरा मीना बजार आज मजा उठाई पारे दर्शक। आज महाप्रभुଙ୍କର ବନକ ଲାଗି नीति 5 घंटा बंद रहिबो सर्वसाधारण दर्शन। तबे संध्या 5टाରୁ राति 10टा जाए साधारण दर्शन बंद रहिबो। द्वितीय भोग मंडप पर बनक लागि नीति करा जिवो। बनक लागि रीति दत्त महापात्र गोष्ठी सेवक द्वारा करा जायथाय। केन्दुझर रे मेगा स्टील प्लांट पई हेबो एमयू। केन्दुझर गस्त अवसर सूचना देइछन्ते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आसंता 28-29 तारिख भुवनेश्वर उत्कर्ष ओडिशा सम्मेलन हेबो। एही समय केन्दुझर रे मेगा स्टील प्लांट नै एमयू स्वाक्षर पई फोकस रहिछि बोली से कहिसन्ती। एथि पई आलोचना मध्ये जारी रहिछि। केन्दुझर विकास प्राथमिकता देबी बोली कहिसन्ते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। हेलमेट नाही तो पेट्रोल नाही, बिना हेलमेट रे पेट्रोल पंप रे पेट्रोल मिलिबो नाही, एभली नियम लागू करछि उत्तर प्रदेश रो बरेली जिल्ला रे। परिवहन कमिशन निर्देश अनुसार सोमवार दिन जिलापाल रविंद्र कुमार बरेली जिले में एबे कहिसन्ती नो हेलमेट नो फ्यूएल नीति को कड़ाकड़ी भाव कार्यान्वयन करछन्ती बोली कहुछि। तबे एही नियम आगु चलिले बोधे सबु राज्य रे एही भली नीति नियम आसियो बोली कहुछि। 150 वर्ष पाद थापिला भारतीय पाणीपाग विभाग। स्वतंत्र कार्यक्रम मिशन मौसम को लॉन्च कले प्रधानमंत्री। पाणीपाग विभाग जानिबा को हेले प्रतिटी व्यक्ति पाणीपाग उपर निर्भरशील। तेबे कहुछि 150 वर्ष पाद थापिला। ब्रिटिश अमल प्रतिष्ठा होइथिला आम देशर पाणीपाग विभाग बा आईएमडी। कार्य आरंभ करिया पूर्व देश को प्राकृतिक विपद सफलता सहित रक्षा करि पारछि। तेबे विपर्यय सठिक पूर्वानुमान माइलस्टोन भारतीय पाणीपाग 150 वर्ष परिछि। ब्रिटिश अमल 1875 मसीहा कोलकाता रे प्रतिष्ठा होइथिला आईएमडी। पर केंद्र सरकारଙ୍କର बड़ घोषणा एणे कि कुहा जाउछि चासी मानकु बंधक मुक्त जोगाई दिया जियो बोली कुहा जाउछि। आरबीआई पक्षरु मध्ये चासी माने 4% सुधार बंधक मुक्त बिना ग्यारंटी 2 लाख पर्यंत ऋण नहीं पारिबे। सेठु पीएम किसान मध्ये फेब्रुआरी मासरे मिलिबा पई जाउछि। एथर 2000 नुई 4000 टंका मिलिबो चासी मानको। ओडिसा रे मध्ये चासी मानु खेती पूरण जोगाई दैछन्ते राज्य सरकार। पाखापाखि 22 कोटी रु अधिक टंका मध्ये चासी माने पाई सारिछन्ती। ता सहित मध्ये आउ गोटे बड़ खबर उद्योगपति मानक पई पीएम इजीपी योजना जो लोन था 10 लाख परिवर्ते 20 लाख कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेबे ये थिला आजिर देश विदेश राज्यर किछटा गुरुत्वपूर्ण खबर। एही भला खबर देखिया पई हेले चैनल को सब्सक्राइब करिया पई भूलिबे नाही। जय जगन्नाथ।